वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया में भी माइनॉरिटीज़ कोई बड़ी महफूज नहीं है और कल परसों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है। मुझे नहीं पता ये कितनी पुरानी है, मगर आरएसएस ने एक चर्च पे हमला किया और आरएसएस ने क्या किया, उस चर्च में तोड़फोड़ की और सारा कुछ किया। तो मैं हमेशा पूछता हूँ ये बात कि चले मुसलमानों को तो आप मारते हैं, मुसलमान तो दहशतगर्दी भी करते हैं, किसी को मार दिया, पुलवामा करा दिया, ताज होटल पे हमला करा दिया और सारी चीजें, मुंबई अटैक्स करा दिए। ठीक है, उनको तो हम मानते हैं कि उनसे आप इसलिए नफरत रखते हैं, मगर मुझे ये बताएं कि क्रिश्चियंस ने क्या किया वहां पे। ठीक है, क्या क्रिश्चियंस भी टेररिज्म कर रहे हैं जो आपको उनसे मसला है, या क्रिश्चियन शायद लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं? तो आप लोग तो ये कहते हैं कन्वर्जन को बहुत बुरी चीज है, मगर मैं तो नहीं समझता कि कन्वर्जन को बुरी चीज है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के आधे मसाइल ही इस वजह से हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन अलाउड नहीं है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब कन्वर्जन अलाउड होती है तो मजहबी लीडरों को इस बात की फिक्र पड़ी रहती है कि वो अपने लोगों को घेर के रखें, वो उनसे अच्छा भी सलूक करते हैं, वो उनकी बात भी सुनते हैं, वो उनको एजुकेट करने की कोशिश भी करते हैं, वो कंपैरेटिव रिलीजन के डायलॉग में भी जो है ना वो रहते हैं इन्वॉल्व। मगर जैसे ही आप कन्वर्जन का फियर मजहबी लीडर्स के दिल से निकाल दें कि उनके लोग कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होता है? फिर वही कुछ होता है जो पाकिस्तान में हुआ कि मौलवियों को पता है कि कोई इस्लाम छोड़ नहीं सकता, कोई इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर क्या होता है कि लोग जो है ना वो क्या करते हैं, वो मौलवी को पता है इन्होंने कन्वर्ट तो होना नहीं है, तो मौलवी तो बदमाश बन गया ना फिर। ठीक है, ना वो कंपैरेटिव रिलीजन की बात करेगा, ना वो अपने लोगों का ख्याल रखेगा, ना वो किसी एड कैंपेन को चलाएगा, ना कोई सोसाइटी के लिए कोई कैंपेन चलाएगा, कुछ भी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे पता है ये तो उल्लू के पट्टे मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा? तो फिर क्या होता है? फिर वही तमाशा होता है जो हमेशा होता है। वो क्या है कि मौलवी फिर बदमाश बन गया हुआ पाकिस्तान में। अब क्या है, उन्हें तो पता है कि कोई और तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, वो दूसरों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ना वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, ना किसी चीज पे, आखिर पे वो बदमाश बन जाएंगे। इधर के लोगों को मरवा, उधर लोगों को मरवा। कोई मस्जिद में क्वेश्चन पूछ ले तो उसे कहते हैं ओ इसे मारना नहीं, जिसका मतलब होता है इसे कुटना, सही तरह ठीक ठाक इसकी ठुकाई करना। सही है, तो इस तरह के काम शुरू कर देते हैं। तो अभी अगर इंडिया में भी पंडितों ने यही काम शुरू कराना है कि लोगों के हमले करवा दिए चर्च के ऊपर, अगर आपको ये है कि जी ये चर्च कन्वर्जन कर रहा है, तो क्या कन्वर्ट करना जो है वो खिलाफ है जो है वो इंडिया के कानून के? मेरे ख्याल में तो एक रिलीजन छोड़ के अगर कोई दूसरा इंसान दूसरा रिलीजन कबूल करता है तो ये किसी तीसरे बंदे का तो मसला ही नहीं है भाई, उसका मसला है, और जो वो रिलीजन अडॉप्ट कर रहा है उसका मसला है। आप कौन होते हैं बीच में? आप क्यों ताजे वालदार मामे फूफे बन जाते हैं? आपका क्या मसला है? तो इधर क्या हुआ है जी, ये जरूर देखें। चर्च अटैक्ड बाय आरएसएस goons in रूरकी, हरिद्वार, women were brutally beaten up, church was vandalized, CM Pushkar Singh Dhami was in Haridwar district when it happened. Did this attack have a sanction of the government and state? तो ये देखिए, और हमने जो फोन करा तो हम लोग ऊपर ही थे सारे, और ढेर सारे 500 लोग कम थे सारे। कौन सी जगह है? चर्च है, घर है आपका? अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पे? कितने लोग आए? 500 आदमी आए हैं कम से कम। आप तो चुप हो जाओ, वो बोल रहे हैं ना। सारे आके एकदम अपनी नाराबाजी करी उन्होंने, जबकि हम एक लोग नहीं थे। जय श्री राम वंदे मातरम, और हम बस मारपीट शुरू कर दी उन्होंने, ना ताव देखा ना हो, सारी चीजें तोड़ी उन्होंने हमारी, और फोटो लगी हुई थी, यहाँ तक कि फोटो पे भी पैर मारा, आप सब देख सकते हो। ऊपर पूरा टूटा पड़ा है हमारा चर्च, मेरे बाल पड़े, मेरे वहाँ बाल पड़े, तो आप बाल भी देख सकते हैं। मुझे खींच के नीचे लेके आई, सारी औरतें भी थी साथ में। लगभग यहाँ पे मारा, कितने लोग रहे होंगे? लगभग 500 लोग थे सर, बार बार बोल रहे हैं। पूरे यहाँ भरे पड़े थे, पूरा चर्च भरा पड़ा था, सब कुछ उन्होंने तोड़ा। सुनीता थे, सागर गोयल था साथ में, और ठीक है। तो ये चीजें इंडिया में अगर हो रही हैं तो मुझे कई बार इधर आते हैं जो कि इंडियंस
آتے ہیں جو کہ رائٹ ونگرز، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں او جی یہ لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں. تو بھائی کسی آدمی، کوئی آدمی اگر اپنا ریلیجن بدلتا ہے اپنی مرضی سے، چاہے کوئی پیسے لے کے بدلتا ہے چاہے کچھ بھی کر کے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، جو پیسے لے کے اپنا مذہب بدل سکتا ہے اس کے، وہ آپ کے مذہب میں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ بندہ ایتھیسٹ نہیں ہونا چاہیے جسے کل پیسے دے کے کوئی کلمہ پڑھوا لے، یا جس سے پیسے دے کے کوئی، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ دے کے، فلیٹ دلوا کے، اور بعد میں یہ کہے کہ بس آپ ہندوازم پہ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کے بندے ہمیں تو نہیں چاہیے ایتھیسٹ. صحیح ہے، ہمیں تو نہیں چاہیے. ہم تو کہیں گے ایسا جو جاتا ہے ہم سے پہلے چلا دے، ہمارے کہنے کی اسے ضرورت نہیں، خود ہی دفعہ ہو جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں. تو کیا آپ ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی بدماشی سے ہم کسی کو بھی کسی طریقے سے بس روک لیں. یار ایک بات ہے کہ ایک آدمی کا جب کانشیس ہی آپ کے مذہب کو نہیں مان رہا، تو آپ کیوں اسے زبردستی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکیداری آپ کی ہے اور آپ کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ جو آپ کا مذہب چھوڑوانے کی کوشش کرے، کوئی آدمی اگر آ کے آپ کو کہے، کوئی آدمی کی تبلیغ کر رہا ہے کرسچینٹی کی، تو مسلمانوں کو اجازت ہونی چاہیے جا کے اسے پھینٹی لگانی شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے اٹیکس آج کل پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں دبا کے. ابھی چند دن پہلے بڑا وائرل ہوا ہے وہ کہ ایک کرسچین چرچ کے اوپر اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، پاسٹر اور اس کی پوری فیملی کو اٹھا کے لے گئے ہیں. میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ لینا، ایک کرسچن چینل نے وہ ویڈیو لگائی ہوئی تھی. تو یہ اگر انڈیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو پھر مطلب کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ انڈیا پھر بڑا بہتر ہے پاکستان سے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے انڈیا اور پاکستان ایک جیسے ہیں، کوئی خاص فرق تو ہمیں نہیں پھر نظر آ رہا، کیونکہ دونوں ہی ایک جیسی باتیں ہیں، ایک جیسا ہی سارا سلسلہ ہے، اور سب کچھ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام آباد میں چرچز کے اوپر دبا کے حملے ہو رہے ہیں بڑی دیر سے، اور پاکستان میں ایون کہ اسلام آباد جو کہ ریلیٹیولی سیف سٹی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، ادھر بھی یہ سارے حملے ہوئے جا رہے ہیں اور بڑی دیر سے ہو رہے ہیں، اور باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں. تو اگر آپ کو کسی کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ غلط بات ہے، کسی ریلیجن کی فیور ہو رہی ہے، تو آپ کو 100 بار لگتا رہے. مگر سمپل سی بات ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اگر وہی انڈیا میں ہو رہا ہے تو پھر انڈیا اور پاکستان میں کتنا کا فرق ہوگا؟ ظاہری بات ہے تھوڑا ہی ہوگا، پھر کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسی سچویشن ہے دونوں طرف. اور پھر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کیا یہ چیز اچھی ہے یا غلط ہے؟ اس بات کو کہاں پہ آپ ٹھہرائیں گے؟ تو یار یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی طرف ہو رہی ہیں، پاکستان میں ہو رہی ہیں تو غلط ہے، اگر ادھر ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک چینل ہے جو کہ ویڈیوز ڈال رہا ہے ویسے، مگر میں نے اس کو اپنے طور پہ بھی کنفرم کیا اس خبر کو، اور میں نے دیکھا، میں آپ ویڈیو چلا کے تھوڑی دکھاؤں گا، مگر یہ ایک پیس ورلڈ وائڈ کے نام سے چینل ہے جس نے کافی اس طرح کی ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں، پچھلے 3-4 دنوں میں اس نے ویڈیوز شیئر کی ہیں، پچھلے 3-4 ویکس میں کی ہیں. اور ایک جگہ پہ تو ایک پاسٹر کی فیملی کو بھی اٹھا کے جب ڈالا گیا تھانے میں، تو وہاں پہ ایک خاتون جو کہ کافی بوڑھی تھی، جو کہ اس پاسٹر کی مدر تھی، وہ بیمار تھی اور اس کو دوائی تک اور میڈیکل ایڈ تک ایکسیس نہیں ملا، اور وہ خاتون تھانے میں مر گئی. تو یہ چیزیں ادھر بھی ہو رہی ہیں. چلو پاکستان میں ان کی شدت تھوڑی زیادہ ہے، مگر کیا انڈیا میں بھی اگر یہ ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جائیں اور کسی کے کان پہ کوئی جوں نہ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرکار بات وہیں پہ پہنچ جائے گی جدھر ہمارے پاس پہنچی ہے پاکستان میں. تو چلے نہیں، مسلمانوں کو تو آپ کے پاس 100 بہانے ہیں کہ جی یہ دہشت کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ دھمکا کرتے ہیں، گائے کاٹتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بتا دیں کہ پھر انڈین کرسچنز نے کہاں پہ کبھی کوئی دہشت گردی کی ہے؟ کون سا ایسا ہے؟ اگر لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں، پیسے دے کے لوگوں کو رائس بیگ کنورژن اگر کر رہے ہیں، تو یار مندروں میں پنڈتوں کو کس نے روکا ہے؟ آپ بھی رائس بیگ دے کے لوگوں کو کنورٹ کر لیں، آپ بھی کریں، آپ پیسے دے لیں نا. چرچز کے پاس مندروں جتنا پیسہ تو نہیں ہوگا نا، تو آپ دے دیں، آپ کر لیں. جس کو وہ پیسے دے کے نکالنا چاہ رہے ہیں آپ اسے پیسے دے کے روک لیں، کیا پرابلم ہے؟ یا پھر ایک کام کر لیں پھر پاکستان کی طرح کہ آپ بھی وہی لا بنا دیں جس طرح پاکستان نے بنایا کہ کوئی بھی اسلام چھوڑ نہیں سکتا. اسلام میں بس آپ آ گئے ہیں، اب آپ نے رہنا ہے اندر ہی، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی یہ لا پاس کرا دیں کہ کوئی دلت، کوئی ایسا شخص جس کو آپ کے ہندوازم نے کچرا سمجھا ہوا ہے، جس کو آپ کے ہندوازم نے کچھ نہیں دیا زندگی میں، آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ہم نے جانے نہیں دینا جی، اب اگر وہ جائیں گے تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے.
तो इस तरह की धमकियां इंडिया में भी रोज मिलती हैं। बड़े सारे इधर आरएसएस के भक्त टुन्नी लोग आप कहते हैं नहीं इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, मगर जारी बात है ये वीडियो मैंने तो नहीं बनाई ना, किसी ने बनाई है, और आप भी उसी तरफ जा रहे हैं। चले मुसलमानों से तो आपकी नफरत को आप जस्टिफाई कर लेते हैं ना, तो इधर से क्या करेंगे? इन्होंने कौन सी गन्स उठाई हैं, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। औरतें हैं ना, मार के गए हैं, आरएसएस के लोग मार के गए हैं। तो आरएसएस क्या है हमें भी पता ही है। आरएसएस क्या है? एक राइट विंग हिंदू जमात है, और उसका भी वही रोल है जो कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी भी जमातें हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम किस्म की दहशत करते हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जिनका लेवल जो है वो आरएसएस वाला ही है कि डंडे शंडे उठा के आ जाते हैं, मार मूर के लोगों को मॉब लिंच कर देते हैं, बस यही होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं अगर आपके कंट्री में हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्री किसी अच्छी तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका कंट्री को भी रिवर्स गियर लग चुका है, और हमें नहीं पता कि कब वो पाकिस्तान वाली जगह पे पहुंचेगा, मगर पहुंच सकता है। वो क्यों पहुंच सकता है? क्योंकि आपके यहाँ भी पागल लोगों की कमी नहीं है। ठीक है जी। कुणालपुरी क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट इन आरएसएस वालों को समझाना मतलब दीवार से सर मारने वाली बात है। तो ये चेंजिंग रिलीजन बाय ओन विल का कॉन्सेप्ट ये नहीं समझते। बिल्कुल बात ये है कि मैं अगर कोई इस्लाम भी अपनी मर्जी से कबूल करता है तो भाई उसका पर्सनल इशू है ना, मैं तो ये बात कहता ही नहीं हूँ। मैं एथियस्ट होते हुए ये बात नहीं कहता कि आप किसी को इस्लाम कबूल करने से रोक सकते हैं। मैं ना कभी रोकूंगा ना किसी को कहूंगा। अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता है तो उसकी मर्जी है, कोई अपनी मर्जी से क्रिश्चियन होता है उसकी मर्जी है, कोई अपनी मर्जी से हिंदू बन जाता है उसकी मर्जी है, कोई सिख बनता है उसकी मर्जी है, कोई एथियस्ट बनता है उसकी मर्जी है। हम तो किसी को ये नहीं कहते कि जब तक उसे बात की समझ ना आए वो अपना मजहब छोड़े। मैं ये नहीं चाहता कि इधर आके हर कोई कलमा हाथ पढ़ ले और बस कहना शुरू कर दे हाँ जी कोई खुदा नहीं है। नहीं, जब तक उसे समझ नहीं आती तब तक बिल्कुल उसको यही मशवरा है कि भाई समझो पहले। जिस दिन आपका दिल इस बात पे आमादा हो कि आप खुदा को या मजहब को छोड़ चुके हैं उस दिन हम आपको वेलकम करेंगे। मगर जब तक आपके ज़हन में सवाल है, हम इसलिए बैठे भी हैं इधर के जवाब देंगे आपको। हम इधर इसलिए भी बैठे हैं कि हम आपसे बात भी करेंगे। तो ये बातें होती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हर एक पे लाठ उठा के चढ़ दौड़े और कहें कि जी इनको मारेंगे और इनको रोकेंगे। तो भाई प्रॉब्लम फिर बढ़ते हैं, कम नहीं होते। यही इश्यूज हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।